아멘. 복음 가진 사람이 하는 찬양은 굉장한 능력이 있습니다. Das Lobpreis, das Menschen machen, die das Evangelium haben, ist besonders. 실제 그리스도의 비밀을 알고 그리스도 이름으로 찬양하면 흑암 권세가 무너집니다. Wenn man mit dem Geheimnis von Christus und mit dem Evangelium von Christus betet, dann werden die dunklen Mächte zusammenbrechen. 여러분의 인생 속에 그리스도를 찬양하는 찬양이 날마다 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass in euch das Lobpreis geheilt wird, dass die dunklen Mächte zerstören wird. 왜냐하면 그 가사 내용도요, 그리스도를 만난 사람들이 쓴 가사는 달라요. Weil Texte, die von Menschen geschrieben worden sind, die Christus getroffen haben, sind anders. 근데 세상의 노래는 멜로디가 듣기는 좋지만 계속 부르면 공허함이 찾아옵니다. Aber die Texte und die Melodien von Liedern, die von der Welt geschrieben wurden, hören sich zwar gut an, aber man kriegt eine bestimmte Leere. 그리고 그 가사 내용도 굉장히 중요해요. Und auch die Texte sind sehr wichtig. 굉장히 우울한 노래를 많이 부르면 어느 날 내 인생도 그 우울함에 딱 붙잡혀 버립니다. Wenn die Texte sehr traurig sind, dann kriegt man irgendwann auch ein depressives Gefühl. 그래서 여러분들은 그리스도의 고백이 있는 찬양이 날마다 회복되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass in euch der Lobpreis geheilt wird, der in Christus Namen geschrieben worden ist. 우리가 그리스도를 알아가면 알아갈수록 내가 진짜 죄인임을 깨닫습니다. Je mehr wir über Jesus Christus wissen, realisieren wir, dass wir Sünder sind. 여기서 말하는 죄는 세상이 말하는 죄와 다르지요. Diese Sünde, die von der Welt, die in der Bibel steht, unterscheidet sich vom Verbrechen und der Sünde, die von der Welt erzählt wird. 보통 세상에서 말할 때는 crime이라고 하는 영어 단어를 씁니다. Von der Welt sagt man, wenn man von der Sünde redet, über die Kriminalität. 성경에서 말하는 죄는 sin이라고 하는 영어 단어를 쓰죠. Aber die Sünde, die von der Bibel erklärt wird, benutzt das Wort von englischen Sin. 이건 하나님으로부터 멀어진 것 자체가 범죄함이에요. Das sagt, dass wir uns von Gott trennen, dass dies schon das ein Verbrechen ist. 하나님을 믿지 않는 게 하나님 나라에서는 범죄함입니다. Dass wir uns von Gott trennen, ist schon im Gottesreich ein Verbrechen. 하나님의 말씀이 선포되는데 그거 무시하고 내 마음대로 사는 게 죄의 길을 가고 있는 거예요. Wenn wir, obwohl wir Gottes Worte kriegen, diese ignorieren und unseren eigenen Weg gehen, ist das eine Sünde. 근데 사실 우리는 그걸 죄라고 생각하지 않거든요. Aber wir denken nicht, dass das eine Sünde ist. 믿음은 내 마음대로 하면 되니까. Weil wir denken, dass wir es so machen können und dürfen, wie wir es wollen. 그건 내가 주인일 때 그렇게 하면 됩니다. Und ihr könnt das so machen, wenn ihr der Herr von euch selber seid. 그런데 하나님이 주인이시라면 하나님 나라의 법을 따르는 것입니다. Aber wenn Gott euer Herr ist, müsst ihr nach den Regeln von Gottes Reich leben. 그래서 복음이 깨달아지고 깊어지면 깊어질수록 진짜 내가 범죄한 인간임을 알게 되는 것이죠. Deswegen, je mehr wir über Jesus Christus erkennen, realisieren wir, dass wir echt Verbrecher und Sünden haben. 그리고 정말 그리스도의 영광의 빛 속으로 들어가면 들어갈수록 내가 할 수 있는 능력이 없다는 것도 알게 돼요. Und je mehr wir in der Ehre in Jesus Christus sind, realisieren wir, dass wir mit unserer Kraft nichts machen können. 왜냐니까 사도 바울이 중요한 사역을 하고 한 고백이 본인이 죄인임을 고백합니다. Und das Bekenntnis, das Paulus gemacht hat nach seiner Missionierung ist, dass er ein Sünder ist. 자기가 한 것이 없다라고 얘기를 해요. Er sagt, dass er selber nichts gemacht hat. 그게 정상적인 신자의 모습입니다. Das ist das normale Bild von einem Gläubigen. 왜냐니까 그리스도를 알면 알수록 내게 다른 게 필요 없고 오직 그리스도만 필요하다는 걸 알게 되죠. Weil je mehr wir Jesus Christus kennen und über ihn lernen, sehen wir, dass wir nichts anderes brauchen als Jesus Christus. 내 능력이 아니라 그리스도로부터 나오는 그 능력이 내게 진짜 필요하다는 걸 알게 되는 겁니다. Wir realisieren, dass wir keine andere Kraft außer die Kraft brauchen, die wir von Jesus Christus kriegen.
나는 하나님 앞에 나아갈 선한 것이 아무것도 없기 때문에 그리스도로만 하나님께 나아갈 수 있음을 알게 되는 것이죠. Wir erkennen, dass wir nur mit Gottes Dingen vor ihn treten können. 오늘도 우리에게 은혜를 주시는 예수 그리스도의 은혜가 충만하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr auch heute mit der Gnade von Jesus Christus erfüllt wird. 그러면 하나님의 계획을 보게 돼요. Dann können wir den Plan von Jesus Christus sehen. 대부분 내가 예수님을 알긴 아는데 나라고 하는 거에 붙잡혀 있으니까 하나님의 것이 안 보이는 거예요. Die meisten wissen zwar über Jesus Christus, aber sind von ihren eigenen Sachen so geprägt, dass sie die Sachen von Jesus Christus nicht sehen. 나라고 하는 거에 붙잡힌 줄 알았는데 사실은 그 뒤에 사단이 우리를 붙잡고 있는 거죠. Wir denken zwar, dass wir von unseren eigenen Sachen gefesselt sind, aber eigentlich ist dahinter Satan. 그러니까 운명이라고 하는 굴레에 붙잡혀서 멸망할 수밖에 없는 인생이라는 것입니다. Deswegen sind wir von dem Schicksal so geprägt, dass und das Leben wird irgendwann untergehen. 오늘 실제 우리를 위한 예수 그리스도를 통해서 완전한 해방을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Christus, dass ihr heute durch Jesus Christus ganz befreit werdet. 그래서 하나님이 준비하신 그 계획을 따라 인도받으면 돼요. Und wir müssen nach dem Plan, den Gott vorbereitet hat, die Führung kriegen. 근데 대부분 내 생각에 내 계획에 붙잡혀 있으니까 하나님이 준비하신 것을 자꾸 놓치는 겁니다. Aber oft sind wir von unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Plänen so gefesselt und geprägt, dass wir die Sachen von Gott verlieren und nicht sehen. 그러니까 내 생각대로, 내 주장대로, 내 계획대로 살 수밖에 없는 거예요. Deswegen können wir nur durch unsere Gedanken und unseren Plänen leben. 분명히 하나님은 살아계시고 지금도 하나님 나라의 일을 이루고 계시고 있습니다. Gott ist auch jetzt lebendig und erfüllt sein Werk seines Reiches. 맞습니까? Stimmt das? 그렇다면 하나님께서 이루시는 그 계획이 여러분에게 보여져야 되는 거예요. Dann muss dieses Werk, das Gott erfüllt, auch euch gezeigt werden. 근데 대부분 그렇지가 못해요. Aber das funktioniert oft nicht. 그래서 오늘 하나님 주신 말씀 속에서 성령의 은혜를 입으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in den Worten von Jesus Christus die Gnade des Heiligen Geistes kriegt. 그래서 하나님이 왜 나를 이곳에 부르셨는지 거기에 대한 분명한 답이 나야 돼요. Und dann müsst ihr die Antwort kriegen, wieso Gott euch hierhin gerufen hat. 지금은 어느 시대에 우리가 살고 있는지 정확하게 알아야 됩니다. Ihr müsst genau wissen, in welchem Zeitalter wir gerade leben. 그래서 이 시대에 하나님이 무엇을 계획하고 이루어 가시는지 그게 붙잡혀져야 돼요. Wir müssen daran festhalten, was Gott in diesem Zeitalter für uns vorbereitet hat und was er erfüllen möchte. 그걸 붙잡고 가는데 나의 무능함이 그때부터 치유가 되기 시작해요. Wenn wir daran festhalten, wird unsere Schwäche geheilt. 그때부터 위에서 주신 하나님의 힘이 내게 임하기 시작하는 겁니다. Ab da wird die Kraft vom Himmel auf uns wirken. 그래서 염려, 두려움 다 내려놓으시고 눈에 보이지 않게 성령으로 역사하시는 하나님의 은혜를 입으시는 예배가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in diesem Gottesdienst nicht von Sorgen und Problemen und Krisen gefesselt werdet, sondern mit der Antwort von Jesus Christus vorhergeht. 그래서 예수님께서도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라고 하셨어요. Deswegen hat auch Jesus Christus gesagt, die schwer kommt alle zu mir. 그리고 내게 배우라고 하셨죠. Und ist zu uns gekommen. 왜냐하면 우리가 워낙 세상 말 듣고 세상에서 열심히 살았지만 그걸로 안 된다는 거예요. Weil auch wenn wir uns in der Welt Mühe geben und nett, freundlich sind, hat das alles keinen Sinn. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 가르쳐 주셨죠. Deswegen ist Jesus zu uns gekommen und hat uns gelehrt. 우리가 바꿔야 할 걸 말씀하신 겁니다. Er hat uns erzählt, was wir verändern müssen. 우리가 생각하는 복이 진짜 복이 아니라는 거예요. Das Evangelium, von dem wir wissen, ist nicht das, was es eigentlich ist. 우리가 생각하는 성공이 아니라는 겁니다. Erfolg, den wir kennen, ist nicht Erfolg, wie es sein sollte. 진짜 걸 찾으라는 거예요. Wir müssen das Wahre finden. 그리고 우리가 세계복음하면 대단한 걸 생각하는데 지금 네 앞에 있는 작은 그것이
세계 복음화의 시작임을 말씀하고 계시는 거예요. Und er sagt, dass auch wenn die Weltevangelisierung als was Großartiges erscheint, fängt es von den kleinen Dingen an, die wir sehen. 세상 사람들이 보기에는 겨자씨가 눈에 보이지 않을 만큼 작지만 이것이 자라면 나무가 돼서 거기에 새들이 깃들고 쉰다라고 얘기하고 있지 않습니까? Es wird gesagt, dass auch wenn ein Senfkorn für Menschen sehr klein erscheint, wird daraus ein Baum und gibt Früchte. 워낙 우리가 세상에서 이런 말 저런 말을 많이 듣다 보니까 대단하게 하는 것이 세계 복음화라고 생각해요. Weil wir vieles von der Welt hören, denken wir, dass eine Weltevangelisierung was sehr Großartiges und Schwieriges ist. 지금 여러분들이 있는 현장, 지금 여러분들이 하고 있는 작은 일, 지금 여러분들이 만나고 있는 이 만남이 세계 복음화의 여정 속에 인도받고 있는 응답임을 기억하시기 바랍니다. Ich will, dass ihr euch erinnert, dass die kleinen Dinge, unser Feld, unsere Treffen mit anderen Menschen, alles in der Reise zur Weltevangelisierung ist. 그러면서 네가 맞고 내가 맞고 이런 거 싸우지 말라는 거예요. Und dabei solltet ihr euch nicht streiten, ob ich Recht habe oder du Recht hast. 네 안에 있는 들보를 보라는 거예요. Es wird gesagt, dass wir das Innere sehen sollen. 남의 허물 이렇다 저렇다 얘기하지 말고 그 전에 네가 가지고 있는 들보부터 빼라는 거예요. Es wird gesagt, dass wir nicht über andere denken sollen, so dass er Recht hat oder nicht, sondern über unsere eigenen zuerst denken. 그런데 심지어 제자들조차도 예수님은 따라다니면서 누가 더 큰 자인가 예수님께 질문해요. Und auch die Jünger, die Jesus gefolgt sind, haben gegenseitig gedacht, wer besser ist. 직접적으로 말하기 어려우니까 천국에 가면 누가 큰 자냐고 이렇게 둘러서 얘기하죠. Und weil die es nicht direkt fragen wollten, haben sie Jesus gekriegt, wer im Himmel besser sein würde. 분명히 예수님이 함께 하시고 예수님이 우리의 모든 문제를 해결하셨는데 그게 안 보이니까 세상에서 배웠던 대로 누가 더 뛰어나고 누가 더 잘하고 여기에 이제 빠져 있었던 거죠. Obwohl Jesus mit ihnen war und ihnen sie gerettet hat, wurden sie von der Welt geprägt, dass sie nicht die heiligen Sachen sahen, sondern von den weltlichen Sachen gedacht haben. 우리는 예수 그리스도 안에 있는 이것이 응답임을 믿습니다. Wir glauben daran, dass es eine Gnade ist, dass wir in Jesus Christus sind. 그러면서 바꿀 걸 말씀하시죠. Und dann hat er uns gesagt, was wir verändern sollten. 오래된 전통, 제도 속지 말라. Wir sollten nicht von alten Traditionen getäuscht werden. 이제 그리스도 안에서 새롭게 인도받으라는 거예요. Wir müssen jetzt in Jesus Christus neu geführt werden. 그러면서 우리가 찾아야 될 걸 말씀하시죠. Und er hat uns gesagt, was wir finden sollten. 이제 내가 가고 나면 보혜사 성령님을 보낼 거라고 약속하셨어요. Er hat gesagt, dass wenn er geht, dass er jemanden schicken wird. 심지어 예수님께서 숨을 내쉬면서 성령의 충만함을 받으라고 얘기하신 거예요. Außerdem hat Jesus Christus gesagt, dass den Segen des Heiligen Geistes kriegen sollen. 그래서 우리의 신앙은 성령님과 함께하는 것임을 기억하시기 바랍니다. Deswegen müsst ihr euch daran erinnern, dass unser Glaubensleben mit dem Heiligen Geist verbunden 그렇기 ist. 때문에 두려워하지 말라고 하는 겁니다. Deswegen wird gesagt, dass wir keine Angst haben sollen. 그래서 이제 우리는 예수님이 가르쳐 주신 대로 바꿀 거, 버릴 거, 찾아야 될 것으로 새로운 시작을 하는 것입니다. Und jetzt müssen wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat, die Sachen, die wir wegschmeißen müssen, neu machen müssen und verändern müssen, halten. 그래서 하나님께서 여러분들을 위해 준비해 놓으신 그것을 붙잡으세요. Und wir müssen an den Aspekten festhalten, die Gott uns gegeben hat. 여러분 가는 길에 하나님은 미리 준비해 놓으셨습니다. Unseren Weg, den wir gehen, hat Gott im Voraus schon vorbereitet. 우리가 계속 성경을 통해서 확인했지 않습니까? Wir haben es durch die Bibel öfters geprüft. 우리 보고 세계복음화라고 하셨지만 그 세계복음화의 여정 속에 하나님이 다 준비해 놓으셨어요. Gott hat uns zwar gesagt, dass wir die Weltevangelisierung machen sollen, aber hat in der Weltevangelisierung schon alles für uns vorbereitet. 바울이 전도한 것처럼 보이지만 하나님이 준비한 사람과 만나지면서 전도의 문이 열리기 시작하지 않습니까? Es sieht so aus, als würde Paulus die Evangelisierung machen, aber aber in Wirklichkeit hat Gott alles vorbereitet. 그래서 하나님이 준비하신 그 여정 속에 여러분 인생 미래까지도 하나님이 준비하셨음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다.
Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr seht, dass Gott schon unsere Zukunft und unsere Reise vorbereitet hat. 첫 번째입니다. Erstens, 왜냐하면 하나님은 지금도 하나님의 나라의 일을 이루고 계십니다. Gott erfüllt auch jetzt das Werk seines Reiches. 하나님은 살아계셔서 지금도 우리와 함께하고 계신다는 겁니다. Gott ist lebendig und ist auch jetzt mit uns. 그래서 하나님께서 이루어가신 하나님 나라의 일에 방향 맞추는 것이 응답이에요. Und deswegen ist es die Antwort, wenn wir unsere Richtung auf das Werk Gottes, das er erfüllt, richten. 하나님의 뜻이 있는 곳이 가장 안전한 곳입니다. Da, wo es Gottes Willen gibt, ist am sichersten. 아무리 좋은 곳이라도 하나님의 뜻이 없다면 가장 위험한 현장임을 기억하시기 바랍니다. Egal was für eine sicheren Ort wir sind, wenn es da Gottes Willen nicht gibt, ist es der gefährlichste Ort. 눈에 보이는 현실을 쫓아가지 마시고 하나님의 언약을 따라가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr nicht der Realität folgt, den ihr mit euren bloßen Augen sehen könnt, sondern Gottes Bündnis folgt. 이 사실을 가장 잘 누린 사람이 바로 사도 바울이죠. Die Person, die das am besten genießen konnte, ist Paulus. 오늘 20장 1절에 보니까 소요가 그침에 In Apostelgeschichte Kapitel 20 steht, 에베소에서 많은 소동이 있었죠. in Ephesus gab es viel Empörung. 에베소에 큰 우상을 숭배했던 그 현장이었습니다. Ephesus war ein Feld, wo es viel Götzenanbetung gab. 나중에 바울이 로마 감옥에 갇혀서 에베소 교회에 편지를 보낸 게 바로 에베소서죠. Und der Brief, den Paulus im Gefängnis geschickt hat, ist der Ephesusbrief. 아무래도 에베소의 영적인 우상이 강했기 때문에 영적인 메시지가 에베소서에 많이 기록돼 있어요. Und da Ephesus ein Ort war, der viel von Götzen geprägt wurde, gab es noch viele Dateien. 복음을 증거하기 전에는 세상 풍속을 따랐던 에베소 사람들이었습니다. Die Ephesus-Leute haben, bevor sie evangelisiert wurden, sind sie der Welt gefolgt. 그들에게 복음이 증거되면서 세상 풍속을 따르던 그들이 하나님의 언약 대열 속으로 들어오게 된 거죠. Und als sie evangelisiert wurden, bevor sie evangelisiert wurden, haben sie der Welt gefolgt, aber dann nach der Evangelisierung sind sie in Gott gekommen. 그래서 여러분들이 가는 모든 현장마다 세상 풍속을 따르던 그들이 그리스도를 만나서 하나님의 은혜 속으로 들어오길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass in allen Feldern, in denen ihr geht, die Evangelisierung stattfindet und dadurch die Menschen in Gott sind. 그런 많은 어려움이 있었지만 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라. Und als sich die Empörung gelegt hatten, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Makedonien zu reisen. 그러면서 2절에 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러. Und als er diesen Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. 사도 바울이 순회 사역을 하면서 계속 했던 말이 뭘까요? Was hat Paulus wohl gesagt, während er missioniert hat? 너희 현실 상황에 속지 말라는 겁니다. Er hat gesagt, werdet nicht von eurer Realität, von der Wirklichkeit getäuscht. 지금도 하나님은 쉬지 않고 전도와 선교를 이루고 계심을 설명한 겁니다. Er erklärt, dass Gott auch jetzt nicht ruht und die Missionierung vorbereitet. 그리고 우리의 인생 문제 다른 걸 해결할 수 없고 오직 그리스도로만 해결할 수 있음을 선포한 거죠. Und er sagt, dass unsere Probleme von niemand anderem erlöst werden kann, außer von Gott. 흑암 세력은요, 다른 거 하나도 두려워하지 않습니다. Dunkle Mächte haben von nichts anderem Angst. 우리의 학식 높은 거 두려워하지 않아요. Die haben keine Angst davor, dass wir über irgendwas sicher sind. 우리의 선행 두려워하지 않습니다. Die haben nicht Angst vor unseren freundlichen Handeln. 오직 그리스도의 이름 앞에서만 무너지는 거예요. Dunkle Mächte brechen nur vor dem Namen Jesus Christus zusammen. 그렇기 때문에 우리는 오직 그리스도를 계속 선포해야 되는 거예요. Deswegen müssen wir den Namen Jesus Christus immer weiter sagen. 그래서 여러분들이 가는 곳곳마다 다른 이야기 하지 마시고
운명에서 해방되는 길이 되신 예수 그리스도가 증거되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in den Feldern, in denen ihr geht, nicht von anderen Sachen redet, sondern nur von Jesus Christus. 그것 때문에 하나님이 나를 그 현장에 보내신 거예요. Deswegen hat Gott uns zu diesen Feldern 그렇지 gerufen. 않으면 흑암에 묶여 있고 나라고 하는 거에 묶여 있고 운명에 묶여서 저주와 재앙을 받아야 되거든요. Sonst sind diese Felder von den dunklen Mächten, von dem Schicksal und von der Welt gefangen. 그래서 여러분들은 가는 곳곳마다 우리 인생 모든 문제 해결자 되신 예수 그리스도를 증거하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich im Namen des Herrn Jesus Christus, dass in den Feldern, in denen ihr geht, den Namen von Jesus Christus, der alle unsere Probleme gelöst hat, zeugt. 특별히 3절에 보니까 거기서 3달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때에 Und in Vers 3 steht, und blieb dort 3 Monate, da ihm aber die Juden nachstellte. 3달 동안 헬라 지역, 다시 말해서 고린도 지역에 머물고 있었습니다. Er war 3 Monate in dem Gebiet Korinther. 이때 바울이 로마서를 기록합니다. Und zu diesem Zeitpunkt hat Paulus den Römerbrief geschrieben. 어떻게 보면 인생에 굉장히 고난과 어려움 속에 있었던 그 시간표였어요. Es war der Zeitplan, wo er in vielen Krisen und Problemen war. 어려움과 고난에 붙잡힌 게 아니라 오히려 그 시간에 가장 좋은 복음의 본질 속으로 들어가는 시간표였습니다. Und obwohl es eine Zeit der Schwierigkeit und Probleme ist, hat er sich mehr auf das Evangelium fokussiert. 그래서 많은 신학자들이 성경의 가장 노른자가 로마서라고 얘기합니다. Deswegen reden viele Menschen darüber, dass der Römerbrief am wichtigsten ist. 복음을 직접적으로 잘 설명해 놨죠. Da das Evangelium sehr präzise erklärt wird. 사실 마틴 루터도 종교개혁을 로마서를 읽다가 종교개혁이 시작된 겁니다. Auch die Taten von Martin Luther fingen durch den Römerbrief an. 로마서 1장 16절, 17절에 이렇게 기록하고 있죠. In Römer Kapitel 16 steht es so. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 로마서 1장 16절 17절 말씀입니다. 로마서 1장 16절이요? 16, 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. 아멘. 여러 가지 위기 상황에서 그 위기에 사로잡힐 수 있고 거기에 마음 생각을 빼앗길 수 있을 거 아닙니까? In den Schwierigkeiten und Problemen kann man oft von den Schwierigkeiten beeinflusst werden. 그런데 오히려 사도 바울은 위기 속에서 복음의 본질 속으로 들어가기 시작한 겁니다. Aber Paulus ist in seinen Problemen hat sich mehr auf das Evangelium fokussiert. 그러면서 로마서 7장 21절로 8장 2절에 이렇게 기록하고 있습니다. Und in Römer 7 steht es so. 제가 읽겠습니다. Ich lese es vor. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünden, das in meinen Gliedern ist.
ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünden. 아멘. 사도 바울이 에베소를 지나면서 전도 1차 전도 여행, 2차 전도 여행, 3차 전도 여행 속에서 많은 응답을 받았지만 개인적으로는 이 영적인 싸움을 계속 하고 있었다는 거예요. Und während Paulus in Ephesus die Missionierungen geführt hat, hatte er einen geistlichen Kampf. 우리가 사역을 하거나 많은 역사가 일어났다고 하더라도 결국 우리는 하나님의 은혜 없이는 살 수 없음을 고백하시기 바랍니다. Ich will, dass er bekennt, dass wir auch wenn wir missionieren, ohne Gottes Gnade nicht leben können. 겉으로 경건해 보이지만 사실 그 속마음은 똑같아요. Auch wenn das von außen nicht erkennbar ist, sind wir in der gleichen Situation wie Paulus innerlich. 그리스도 예수만이 우리를 자유케 하실 수 있음을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr daran glaubt, dass wir einzig durch Jesus Christus befreit werden können. 그래서 우리는 그리스도만 얘기해야 돼요. Deswegen müssen wir nur den Namen Jesus Christus sagen. 다른 걸로는 살 수 없습니다. Wir können mit nichts anderem leben. 이때 상황이 어떤 상황이었냐면요. 사도 바울이 고린도에서 수리아로 가고자 할 그때에 유대인들이 그 바울을 죽이려고 공모하는 소식을 들은 거예요. Und die Situation damals war so, dass als Paulus mit dem Schiff nach Syrien fahren wollte, hat er erfahren, dass die Juden einen Anschlag auf ihn geplant haben. 그러니까 배를 같이 타게 되면 어디 갈 데가 없잖아요. Wenn er mit den Juden in einem Boot, in einem Schiff ist, dann hat er keinen Weg zu fliehen. 배 타고 가다가 죽이고 바다에 빠뜨려 버리면 누가 알겠습니까? Wenn Paulus mit ihnen in ein Schiff wäre und er einfach ins Meer geworfen wird, wer würde das wissen? 그래서 4절에 아시아까지 그래서 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정하니. Deswegen hat er geplant, durch den Landweg nach Makedonien zu gehen. 배를 타고 가는 게 아니라 조금 돌아가지만 육로를 통해서 마게도냐로 가게 된 겁니다. Auch wenn es ein Unweg ist er nicht mit dem Schiff, sondern durch den Landweg nach Makedonien. 이 성경을 보면서 분명히 하나님의 도우심 속에 있었던 바울이지만 현실적으로는 많은 어려움이 있었더라는 거예요. Hier sieht man, dass auch wenn Paulus die Hilfe von Gott gekriegt hat, dass er in vielen Schwierigkeiten war. 하지만 사도 바울은 그 현실을 본 게 아니라 그 뒤에 있는 사실, 진실을 넘어서 영적 사실을 보게 됐다는 것입니다. Aber Paulus wurde nicht von der Realität getäuscht, sondern hat die Wahrheit hinter dieser Realität gesehen. 오늘 여러분 현실 속에 속지 마시고 사실을 넘어 진실 속에서 영적 사실을 볼 만큼 하나님의 은혜를 입으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr heute die Gnade kriegt, dass ihr nicht die Probleme seht, sondern die wahre Antwort, die dahinter ist. 안 그러면요, 하나님은 강단을 통해서 계속 말씀을 주시는데 나는 여전히 현실에 붙잡혀 있는 거예요. Wenn wir das nicht tun, dann wird Gott uns weiter die Antwort geben, aber wir werden von der Realität getäuscht. 교회도 다니고 말씀도 듣고 훈련도 했는데 여전히 현실에 붙잡혀서 나라고 하는 거에 붙잡혀서 하나님의 것이 안 보이는 거예요. Dann werden wir, obwohl wir in die Kirche gehen, obwohl wir das Training kriegen, werden wir von der Realität getäuscht und gefesselt. 깨달으면 됩니다. Wir müssen es realisieren. 나의 마음과 생각 속에 역사하는 불신앙이 예수 그리스도 앞에 무너질지어다. Unsere Gedanken müssen vor Gottes Namen zusammenbrechen. 영적 사실을 통해 하나님의 계획 속으로 들어가게 하여 주옵소서. Lasst uns durch die geistige Antwort in Jesus Christus sein. 실제 영적 싸움 하시고 기도하셔야 돼요. Wir müssen den geistlichen Kampf führen und die Antwort kriegen. 예수님이 기도하실 때 주의 천사들이 힘을 더했다라는 표현이 있습니다. Es gibt diesen Satz, dass als Jesus Christus gebetet hat, sind die Engel von 여러분들이 Himmel 예배할 때 여러분이 힘으로 하지 마시고 여러분을 돕는 주의 천군 천사와 함께 예배에 승리하시길
주님의 이름으로 축복합니다. Wenn wir ich segne euch im Namen des Herrn Christus, dass ihr im Gottesdienst nicht durch eure eigenen Gedanken den Gottesdienst feiert, sondern mit der Armee und Engel des Himmels. 그래서 여러분을 돕는 하늘의 천군 천사들이 있음을 믿으시기 바랍니다. Und ich will, dass ihr daran glaubt, dass hinter euch die Engel und Armee des Himmels ist. 그래서 실제 하나님이 이루시는 그 응답 속으로 들어가야 돼요. Deswegen müssen wir in die Antwort von Gott rein. 안 그러면 하나님은 계속 말씀하는데 나는 내 현실 속에 붙잡혀 있으니까 안 맞는 거예요. Sonst wird Gott uns die ganze Zeit die Antwort geben, aber wir sehen es nicht, und da wir von der Realität gefesselt sind. 그러면서 나중에는 응답 없다라고 얘기하고 Und dann sagen wir später, dass wir die Antwort überhaupt nicht gekriegt haben. 하나님이 안 믿어진다고 얘기해요. Und sagen, dass wir es nicht schaffen, an Gott zu glauben. 밖에 나가서 교회 전도해보면 과거에 교회 다녔다고 하는 사람들이 상당히 많습니다. Wenn wir rausgehen und missionieren, dann sehen wir oft Menschen, die früher in die Kirche gegangen sind. 우리는 그렇게 믿으면 안 되겠죠. Wir dürfen nicht so an Gott glauben. 실제 하나님을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir müssen wahrhaftig an Gott glauben. 그래서 여러분에서 해방돼서 하나님의 계획을 이루는 자리에 증인으로 서시기 바랍니다. Deswegen müssen wir befreit werden und in dem Feld gehen, wo wir als Zeugen von Gottes Werk stehen. 이러한 응답을 누렸던 사람들이 아시아까지 바울과 함께 동행했죠. Die Jünger, die diese Antwort gekriegt haben, sind mit Paulus mit nach Asien gefahren. 여기에 7사람이 기록되어 있습니다. Und es wird von 7 Jüngern berichtet. 소바더, 아리스타고, 세군도, 가이오, 디모데, 두기고, 드로비모. Sopater, Aristarch, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus und Trophimus. 여러분들의 신앙의 고백과 여러분들의 이러한 삶이 하나님 나라에 기록되고 있음을 기억하시기 바랍니다. Ihr müsst euch daran erinnern, dass unser Bekennen in Gottes Werk stehen wird. 하나님은 다 기억하시는 거예요. Gott erinnert sich an alles. 그래서 말할 때도 믿음의 사람처럼 말하시기 바랍니다. Deswegen will ich, dass ihr, auch wenn ihr redet, wie Menschen des Glaubens redet. 그러면서 5절에 보니까 그들은 먼저 가서 드로아에서 우리를 기다리더라. Und in Vers 6 steht, wir aber fuhren nach den Tagen, die warten schon in Troas. 그러면서 6절에 우리는 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나 닷새 만에 드로아에 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. Und in Vers 7 steht, von Philippi aus kamen sie nach 5 Tagen mit dem Schiff nach Troas und blieben dort eine Woche. 이 사도행전은 누가가 기록했죠. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas verfasst. 그래서 사도 바울이 빌립보에 가서 누가를 만나서 이동한 겁니다. Und Paulus hat in Philippi Lukas getroffen. 그래서 기록하는 입장에서 누가가 5절에는 그들은, 그러니까 그 7사람들은 먼저 갔고 우리는, 나와 바울은 그 이후에 빌립보에서 떠나 닷새 만에 드로아에 갔다라고 기록한 것이죠. Und deswegen wird in Vers 5 von diese geredet, da diese 7 Jünger zuerst gegangen sind und dann er mit Paulus später. 사실 빌립보에서 드로아까지는 이틀이면 갈 수 있대요. Der Weg von Philippi bis nach Troas dauert eigentlich normalerweise nur 2 Tage. 근데 닷새 만에 갔다는 건 순탄치 않은 여행이었어요. Aber dass es 5 Tage gebraucht hat, bedeutet, dass es ein schwieriger Weg war. 전도자들에게도 이런저런 어려움이 있었지만 거기에 붙잡히지 말라는 겁니다. Den Menschen, die missionieren, haben auch viele Probleme, aber dieses sagt, dass man nicht von diesen Schwierigkeiten und Problemen gefesselt werden sollte. 사도 바울이 처음부터 세계복음화에 쓰임 받은 게 아니었어요. Paulus wurde nicht von Anfang an für die Weltevangelisierung genutzt. 사실 부활하신 주님 만나고 사도들에게 가지 않고 아라비아에서 3년 훈련 받았죠. Er ist nicht sofort zu Paulus gegangen, sondern 부활하신 예수님을 만나고 바울이 예루살렘에 가지 않고 아라비아에 가서 훈련을 받았어요. Und nachdem Paulus Jesus getroffen hat, ist er nicht sofort nach Jerusalem gegangen, sondern zuerst für 3 Jahre nach Arabien. 그리고 나서 예루살렘에 갔는데 바울을 인정해주지 않아서 자기 고향 다소로 갑니다.
Und als er danach nach Jerusalem gegangen ist, wurde er nicht akzeptiert und ist wieder in seine Heimat gegangen. 그 기간이 7년 동안 다소에 있었어요. Und er war in seiner Heimat für 7 Jahre. 그리고 나중에 바나바가 가서 데려오죠. Und später ist Barnaba dahin gegangen und hat ihn geholt. 그리고 3년 동안 안디옥 교회에서 가르치고 목회하면서 훈련을 받아요. Und er hat 3 Jahre lang in einer Kirche ein Training gekriegt und hat sich vorbereitet. 그 이후에 선교사로 파송받습니다. Und danach wurde er als Missionar verschickt. 그 기다리는 시간만 13년이었어요. Diese lange Zeit betrag 13 Jahre. 여러분 응답 없다고 얘기하지 마시기 바랍니다. Bitte sagt nicht, dass ihr keine Antwort kriegt. 우리가 기도하고 예배해도 아무런 일이 벌어지지 않는 것처럼 보이는데 사실은 그것이 응답인 거예요. Auch wenn es so aussieht, dass nichts passiert, während wir beten und den Gottesdienst halten, ist das die Antwort. 내가 기도했더니 이런 응답이 왔고 기도했더니 이렇게 했고 사실은 그게 응답이 아닙니다. Dass man sagt, dass als ich gebetet habe, ist sowas passiert, ist nicht die Antwort. 예배하고 기도해도 아무런 일이 일어나지 않는 것처럼 보이는데 하나님께서 나를 응답의 자리에 이끄시는 거예요. Auch wenn es so aussieht, dass nichts passiert, während wir beten und den Gottesdienst halten, ist das der Zeitpunkt, wo Gott uns für das Reich benutzt. 아무것도 없는데 하나님이 믿어지기 시작하는 거예요. Es kommt ein Zeitpunkt, wo nichts passiert, aber wir anfangen an Gott zu glauben. 완전 믿음의 사람으로 바뀌는 겁니다. Das ist der Zeitpunkt, wo wir zu Menschen des Glaubens werden. 눈에 보이는 걸 믿기 이전에 눈에 보이지 않는 실제 하나님의 역사를 믿는 거죠. Wir fangen dann an die Dinge von Gott zu glauben, die wir mit den bloßen Augen nicht sehen können. 그래서 실제 여러분들에게 이미 하나님께서는 일을 행하고 계심을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr daran glaubt, dass Gott auch jetzt schon euch vorbereitet. 그래서 우리는 문제, 갈등, 위기가 우리에게는 가장 중요한 시간표라는 것을 기억하시기 바랍니다. Deswegen müsst ihr euch daran erinnern, dass Probleme und Krisen unsere wichtigsten Zeitpläne sind. 문제 속에서 답을 찾을 때까지 집중하는 거예요. Wir müssen uns konzentrieren, bis wir in den Problemen die Antwort kriegen. 그 문제는 나를 무너뜨리는 문제가 아니라 하나님이 나를 살리려고 주신 거예요. Das sind keine Probleme, die uns zusammenbrechen lassen, sondern das sind Probleme, die Gott vorbereitet hat, um uns zu heilen. 문제가 오면 기도가 구체화되어져요. Wenn Probleme kommen, werden unsere Gebete präziser. 우리가 평상시에는 몸에 대해서 잘 모르는데 몸이 아프면 그 부분을 집중해서 기도하잖아요. Normalerweise wissen wir nicht viel über unseren Körper, aber wenn wir körperliche Beschwerden haben, wissen wir mehr über unseren Körper. 그래서 그 문제를 통해서 하나님은 우리의 실질적으로 신앙을 구체화시켜 나가고 계심을 기억하시기 바랍니다. Und ihr müsst euch daran erinnern, dass Gott durch diese Probleme unser Glaubensleben präziser machen möchte. 사역하다 보면 갈등이 있을 수 있어요. Bei der Missionierung kann es nur Krisen geben. 왜냐하면 서로 다른 사람들이 만났으니까 갈등이 있는 게 당연한 거죠. Weil verschiedene Menschen sich getroffen haben, kann es nur Konflikte geben. 좋아하고 싫어하고가 아니라 우리는 세계복음화 할 그릇을 넓히는 갱신의 시간표가 돼야 됩니다. Es muss ein Zeitpunkt der Erneuerung werden, wo wir uns erweitern. 여러분이 세계복음화 때문에 부름 받았기 때문에 하나님은 그릇을 넓히길 원하시는 겁니다. Und Gott hat uns wir wurden für die Weltevangelisierung gerufen und deswegen sollte es ein Zeitplan werden, wo wir uns erweitern. 내가 좋아하는 사람들과 어울리길 원하시는 게 아니라 세계복음화 하도록 어떤 사람도 수용할 수 있을 만큼 그릇을 넓히길 원하시는 거예요. Wir sollten uns so erweitern, dass wir nicht nur mit den Menschen zusammen sein wollen, die wir mögen, sondern für die Weltevangelisierung auch mit anderen. 그러면서 위기가 왔다는 것은 진짜 우리에게 기회를 주시기 위한 최고의 시간표라는 것을 기억하시기 바랍니다. Und ich will, dass ihr euch daran erinnern, dass Krisen kommen, damit Gott uns die Gelegenheit gibt, die echte Herausforderung zu erkennen. 그래서 여러분들은 문제, 갈등, 위기에 빠지지 마시고 복음의 본질 속으로 들어가셔서 내 인생의 가장 중요한 시간표로 누리시기 바랍니다. Deswegen will ich, dass ihr euch nicht von Problemen, Krisen und Konflikten täuschen lässt, sondern in das wahre Evangelium reingeht. 왜냐하면 여러분들을 하나님이 축복의 사람으로 부르신 것이 확실하기 때문에 그렇습니다. Da es sicher ist, dass Jesus euch als Menschen des Glaubens gerufen hat. 결론입니다. Wir kommen zum Fazit. 하나님은 쉬지 않으시고 하나님의 나라의 일을 이루고 계십니다.
Gott ruht nicht, sondern erfüllt das Werk seines Reiches. 그래서 우리는 다른 것은 없고 오직 그리스도만이 우리 인생의 해답임을 결단하시기 바랍니다. Deswegen müssen wir die Entscheidung treffen, dass dass einzig Gott unser Retter ist. 우리 인생의 길을 막는 흑암을 무너뜨리는 길이 오직 예수 그리스도임을 선포하시기 바랍니다. Wir müssen weitergeben, dass der einzige Weg, die dunklen Mächte zusammenbrechen zu lassen, Jesus Christus ist. 그래서 현실을 넘어서 사실을 넘어서 진실을 넘어 하나님의 영적 사실 속에 계획을 보시기 바랍니다. Deswegen müssen wir über die Wirklichkeit und Realität hinaus die wahre Wirklichkeit von Gott sehen. 그래서 하나님은 여러분을 통해 독일과 유럽, 237 나라 5천 종족을 살릴 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass dass Gott durch euch die 237 Nationen Deutschland und Europa retten wird. 그 축복의 자리에 부름받은 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, euch, die zum Platz der Evangelisation gerufen worden sind. 그래서 여러분들 다른 거 걱정하지 마시고 두려워하지 마시고 예수님이 가르쳐 주신 7망대, 7여정, 7이정표가 나의 사상이 되고 나의 삶이 되도록 각인시키시기 바랍니다. Deswegen will ich, dass ihr an nichts anderes festhaltet, sondern an den 7 Wachtürmen, Meilensteinen und Wege, Reisen, die Gott vorbereitet hat. 이걸 일주일 내내 하면요, 조금 바빠요. Wenn ihr das eine Woche lang macht, werdet ihr sehr beschäftigt sein. 바쁘니까 다른 생각이 안 들어가요. Da ihr sehr beschäftigt sein werdet, werdet ihr an nichts anderes denken. 우리가 시간이 많으면 여유가 많을 것 같죠. Bestimmt denkt ihr, wenn wir viel Zeit haben, dass wir dann auch. 근데 사실은 내 생각이 더 많아져요. Aber eigentlich wenn wir mehr Zeit haben, haben wir mehr Gedanken. 내 생각이 아닌 하나님의 말씀으로 충만해지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr nicht mit euren eigenen Gedanken gefüllt werdet, sondern einfach nur durch Gott. 그래서 여러분들은 어떻게 하면 하나님이 원하시는 삶들이 있는 교회 직분자의 응답을 누릴 것인가? 그걸 놓고 질문하시면 됩니다. Deswegen will ich, dass ihr euch fragt, wie wir in Gottes Erfüllung die 3 Vorhöfe vorbereiten 이제 können. 후대들을 위해서 금토일 시대, 묵상 시대에 나는 어떤 응답을 누릴 것인가? 그걸 붙잡으시면 됩니다. Deswegen müsst ihr jetzt festhalten, wie ihr die Nachfahren und die 3 Wochenende-Zeitalter retten werdet. 그래서 하나님이 열어가실 독일, 유럽, 237 복음화에 대한 그림을 계속 그리시기 바랍니다. Deswegen will ich, dass ihr weiter das Bild von der Missionierung und Evangelisation macht. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 하나님은 쉬지 않으시고 지금도 하나님 나라의 일을 이루시는 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass du auch jetzt nicht ruhst, sondern dein Werk deines Reiches erfüllst. 우리의 마음과 생각이 하나님이 이루시는 절대 계획 속으로 들어가게 하여 주옵소서. Lass unsere Gedanken und unsere Meinungen in deinen absoluten Plan reingehen. 그래서 오직 그리스도 안에서 우리를 위해 준비해 놓으신 응답 누리게 하여 주옵소서. Lass uns deswegen in Christus die Antwort genießen. 언약 잡고 나가는 이들의 모든 삶 속에 흑암 권세 무너지고 하나님의 절대 망대에 서게 하여 주옵소서. Lass in allen Menschen, die mit deinem Bündnis gehen, die dunklen Mächte zusammenbrechen und dein Wachturm aufgestellt werden. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.